bishops and other high officials in the church. So ang code nila is nephew. So nephew, nepotism. So am I correct? Oh, yeah, sakto ka. It comes from kaning Italian word nepote, which means nephew or grandson. Yeah. So sa Vatican ko no, niadtong una, this is a long time ago. I'm not sure if it's still being practiced now. They're known to hire their quote unquote nephews. It's in quotation marks because these are actually mura og children kuno of some officials in the Vatican. So of course we've used that to not just connote hiring people that are close to you in the way the Vatican did a long time ago, and I hope not no longer do. But it also applies to people who get a preferential treatment. Am I right? In higher office in government in the private sector in anything, right? Kay posible man pud nga kaning you're for example in the film industry, di ba? Daghan man kayo mga dynasties in the film industry kanang silang, let's just say si Francis Ford Coppola, the creator of The Godfather, he has like a daughter who's a director. His son is Nicolas Cage. He changed his name to Nicolas Cage so that he won't be accused of being a Nepo baby. Oh, really? Daghan kin sila and the Drew Barrymore family, they go back a long way. So this happens not just in public office, not just in the Vatican, but also even in the private sector, even in the film industry. And this thing, nepotism, is also one of those tales as old as time. Yeah. Murag mupabor man gyud ta sa ato ang pamilya, di ba? Ato ang pariente, di ba? At sa atong mga amigo, atong nailhan, di ba? Oo. Kaya nga man, di ba, na kay first-hand experience and trust niya ning tawhana. So mas takog potential nga ma-hire nimo siya, kay at least kung for example i-hire ka nako, na ako'y pangitaon, samtong imong gi-recommend kaning chansi oy, kaning di mo to kamao. Ano bitaw? So at least na akay mura og pangitaon ba kung bagay unsa ba, di ba? So nepotism is actually a way for you to mura og hire and surround yourself with the right people. Or at least mo nang mindset, no, like kaila kanila mo nang kaan mas dali nimo ma-verify ang ilang batasan, correct. Ang ilang skills. Unya usaysad kung kanang na kay anak for example or pariente gagaw nga naa kay posisyon sa imuhang kabinete or sa imuhang gobyerno or sa imong opisina nga kaning sensitibo or perhaps kaning ganahan og tao nga makasalig yug ka, di ba? Unya maybe mag-deal siya og kwarta or sa mga sekreto, whatever. So you hire nilang a relative or maybe even in some cases your children, para at least ang sekreto ninyo inyo ra or whatever ba inyong kwarta, at least makasalig ka sa imong pariente o sa imong anak, di ba? Oo, lagi mga instances like in anak. So dugay na siya nga phenomenon. Yeah. Ng nepotism, di ba? So dugay na kay siya in a way sad siya common nga preference gani. Kay mas dali siya buhaton ko para nga itanaw pa nimo ang kaning like a stranger's background. Like i-interview pa nimo sila and all that. So in a way ba siya lazy nga hiring process? Yeah. I would say I mean, number one, nobody's exempt from laziness, di ba? That's the human condition. Tapulan mo kita. I mean, like we really want to do it the fastest way and the easiest way possible. And that's one of the easiest way to hire people. For example, kaila ka na niya sugad pagkabata niya nga maayo gyud niya siya, di ba? Or you get a recommendation from a good family member nga maayo na siya. So dili na kaning lisod ba? Di na sad mo take og time. Kay sometimes manggod posible manggod nga kung wa ka kaila sa tao nga imong pasudlon niya paghuman, wa ka kaila ba magawas ang tidor ng labok bitaw? Like later on bitaw. I mean like lisod gyud na siya nga butanga ba nga maka chamba-chamba gyud
when it comes to hiring people, di ba? Mm-mm. Di ka kabaw, even ka ng mga Nepo hires, di ba? You'll never know. But at least you have a kind, murag imuhang risk ba, murag medyo calculated ba, gamay ba? Mm-mm. It's based on a kind of information nga you can trust. Yeah. Ningon man to imong anak nga, imong papa nga, kugihan man kuno ka. Okay, ana bitaw. So you'll just take your word, Their word for their it. word for it, di ba? Para dili ka madugayan, di ba? Og pangita og kaning usa ka position, mga maka-feel sa usa ka position ba? Yeah. Gets ra nako. Yeah. So ngano man nga kanang nepotism, although it's been there for such a long time, since time immemorial, and it was started by the Vatican, ngano man ni siya nga nibalik man ni nga tapika karong mga panahon na karong weekend, actually to be more exact, karong mga last few days lang, di ba? Nganong nibalik man siya? Unsa may nabasahan nimo, Ralph? Nganong nibalik man ning nga topic nga dugay naman kay nga topic kaning nepotism? Well, recently na highlight jud siya tungod sa makinomdom ba sa katong issues with katong flood control projects, katong mga ghost control flood control projects kay ever since ni pop up tong nga issue tungod ba sa katong interview ni Corina Sanchez with katong katong family nga mga contractors lagi sila. Unya ila jud gihambog ang ilang pagkadato sa interview, ilang kipakita ilang mga Rolls Royce, ilang mga Bentley, ilang mga luxury nga cars. Unya murag more or less ang ilang pagpakita sa mga tao murag for sure ra gani ang kaning wealth nila and murag happy kay sila nga, oh, we're so rich ana. So people started wondering dayon kinsa pa kay lain nga tao nga murag mga nepotism nga ngano man day manghambog sila day unsa may naana day ngano kaning atong mga Nepo babies nga hambugero. First of all, nganom day manghambog sila day unsa may naana. Ang unsay naana kay sige sila hambog sa ilang pagkadato, meanwhile ang average nga Filipino person is struggling sa with their finances, struggling to get by, living on a what do you call it, on a day-to-day basis. Wa sila kay ba kung the next week napasalay kwarta para silang needs. And meanwhile these people are just constantly bragging about ang ilang lifestyle na yung mga interviews or mga videos rather nga ni resurface kay some people remembered how they reacted to I think there was kalimot ko kinsa to pero nato isa currently part of the issue nga mga Nepo babies nga she talked about the fact nga she's part of a political dynasty nga family and she kind of laughed about it sa iyang video and people took that as her kind of downplaying ang iyang ang iyang privilege. Kinsa man ni siya nga anak? Si wait, can I remember the name? Si Jella Alonte? Okay. Asa man na siya nga nga pamilya. So nang gipangutana siya about nepotism unya nikatawa ra siya. I think ang video was like she kind of I forgot I think it was just like a video she was doing by herself. And then we're gonna bring up she was like addressing some comments and then talking about like how do you feel about I think the comment was like more or less na how do you feel about kaning mga political dynasties in the Philippines and then well gikan man daw siya political dynasty. So ni-admit siya nga nasa belongs to a political dynasty, ni-admit siya. Anyway, so ngano man di ay kaning mga anak, mga bata pa ni obviously mga anak ni sila, mga second third generation ni sila nga political families, di ba? Children. So ako pangutana is o man sila labot ana? O man sila labot sa ilahang mga kung nangawat manggali. Yeah. Ang ilang mga magpapa, di ba? O sila kibawa na, o sila labot na. So nganong i-atake man sila ang pangutana. So that's the question that I hear all the time on social media. So what do you think of that position? They have nothing to do with whatever their mom and dad was doing. They're not in politics. They're just innocent bystanders of this whole thing. So why criticize them when they have nothing to do with their wealth
whether it was ill-gotten or not. Yeah, well, What do you think of that position? I think like based lang on my understanding of things, it feels like people are doing this now kay it's it's more transparent with a lot of these ang kaning gina criticize nga mga nga mga online personalities karon because ang ilang online presence is primarily about ang ilang lifestyle as wealthy people. Correct, yeah. So it feels very gani katong giingon gani na gidiscuss na to last time nga relative wealth is like a bigger indicator of crime when people see ang kanang wealth disparity between these nepo babies ug ang ilang kaugalingan nga kinabuhi, it's like they can't help but get angry ba. It's a very reasonable nga response, so their anger is reasonable. Tanaw nimo maski way labot ang mga bata. That's why they're called nepo babies. So sila labot mga bata pa man sila pero sakto nga masuko sila sa mga bata. No, dili ingon nga sakto jud pero makasabot kung ano masuko sila. So unsa man yung sakto nga reaksyon diyan ade? Kung for example makakita ka og ganing anak sa nepo baby or anak sa politiko niya manghambog sa iyahang katigayunan, iyang wealth. Unsa may sakto nga buhaton diay? Well, is there a better way to react to such kaning display of wealth? Well, para nako I like ideally if natay concerns nga basin gikan na sa corruption, ill-gotten nga wealth. Ideally we try to look into it ba kung tinuod ba jud nga ill-gotten ang wealth nila and maybe try to encourage ang atong mga enforcers to actually do their job and double check if kaning wealth sa kaning mga political dynasties, if a lot of it is ill-gotten or not. And besides that, when it comes to just ang kaning the act alone of them bragging, para nako like personally I would just ignore ang ilang mga posts because mas madaot akong adlaw kung siguro kog focus ana nila. Yeah, I know, but you're talking about your personal opinion, di ba? Your personal reaction to it. But how about it exposes something bigger than ourselves, manggo, di ba? Mo nang we're talking about it now. Yeah. Di ba? Kay para nako kanang panghambog is bragging is really not a good thing, right? I mean, generally speaking ba, yeah, di ba? yeah. Like Yeah. bragging is a pejorative. Dili man na siya nindot nga word, di ba? Giruan nimo, di ba? Pero you can say that kindly, you can say that lovingly, but kung imog yung pangitaon ang historya ng word, bugirog ka, society does not respect that kind of attitude, di ba? In fact, people don't like mga hambugero, di ba? Yeah. Hambugero naman kaya. Pasabot ang hambugero mo ko, you do things, you bark with no bite. Kana bang kanang BS artist ka ba nga sige lang kag storya niya wa kay resulta ba mo man hambugiro, di ba? Di ba mo man hambugiro, di ba? Hambugiro usually, di ba? Kadili kanang dili na panghambog siguro. People are saying dili na panghambog kung tinuod. Ha? But still that's already your kind of more personalidad, di ba? Nga naman yung ubang tao nga hambugiro gyud, di ba? Nagi ubang tao nga kaning magpakita gid ba? Nasa ubang tao nga hilom-hilom lang sa, di ba? Oo. Pero especially if you're a politician, I think importante kayo nga ang trabaho mo gud sa politician gud is to help his constituents, is to help elevate the lives of their people, di ba? Of his or her people. Diba? So that's already your job, right? Yeah. Unya kung maski pa nagdinios pa na imong kwarta nga imong nakitaan, which is still up for discussion, right? I mean, we can talk about that, sir. We can talk about that, ma'am. But the point is nga imong trabaho man gud is to
is to elevate the lives of your people. So kung inyong mga tao, inyong mga kinabag-an sa imong mga tao sa imong barangay, sa imong syudad, sa imong nasod, kung nag-antos pa, dili siguro maayo nga imong mga anak manghambog. Yeah, bitaw. Even though imong let's just grant you nga ang imong kwarta sakto diniyos, wag gyud ka nangot masig usa ka kasentabo. Pero dili siguro maayo nga manghambog ang imong anak kay imong mga constituents are still struggling. Yeah, bitaw. Di ba? Sakto ba na nga way of thinking about this whole thing, mga kaigalaan? 0999-887-6070. Also, you can just leave a what do you call that? A voice message on our Messenger Tops Media Center, and we will play your voice clips so we can hear from you. Also on YouTube Tops Media Center, join our conversation about Nepo babies. I'd like to listen to your thoughts, please. Napaday yung mga comments sa atong Facebook Live currently, sir. Go ahead. Yan na si Miss Maria Glenda Suico. Good morning, Jiggy Juice and Raf Chavez. Mayong buntag kanimo, Miss Glenda. Napod si Sir Dexter Alazas. Good morning, Jiggy Juice. So kani si Glenda, Nepo baby man siya dili. Ha? Kani mga si Glenda Suico, si Dexter Alazas, kada mga sikat pud nga mga apelyido ba? Oh. Di ba? Nabasa lang yung mga comment regarding aning mga Nepo babies nga situation karon on social media. Mo lagi. Ako ginon dili lang gid manghambog unta taon to good. Ang pwede, like I was saying in my post ba, pwede ka ang imong flex, ang imong panghambog kung naa kay bisita sa lain nga nasod o laing lugar, tanawa ning Cebu, walay pobre. Tanawa ning Cebu, walay squatters area, tanawa ni atong mga kadalanan, walay mga homeless. Mo na ipanghambog nimo siguro, oy. Mo nang diba? dapat. Sir, ma'am, diba? Mo na ipanghambog nimo. Dili ka na manghambog ka sa imong mga usapan na diha, diba? Mga different metrics of wealth ba? Kay murag lisod gayo nga, diba? Naman tayo saying we're only as good as the least of us, diba? So I think mo na siguro nga mura og lisod kaayo ikuan i justify ng panghambog, flaunting sa wealth on social media if you're a public servant. True. It is in the word itself, manggod. It's in the phrase itself. You're a public servant. You're in service of your constituents, right? Yeah. So ngila jud kaayo kung magpahambog ka on social media. We have a comment here. What's that? Reply si Miss Glenda actually about sa Nepo baby nga situation. If proven nga ang Nepo baby they acquired their wealth through ill-gotten means and it's gikan sa mga taxpayers, especially ang money, it can cause a case or can be filed against them. Pero money laundering under RA 9160. Sakto na sa. Pero tagsaram kayong makiha anagod. Tagsara kayo nakabantay ka. Gamay ra kayo sanan. Uni naanay ma found guilty niya na pero pero nakadagan na gyapon. Civil case man na siya. So bayad lang ka og ganing og sa tawag ana kwarta, di ba? Fine. Sa tawag na fine, di ba? And then makagawas ra ka unya daghan man kayo nang na-file nag mga for corruption, di ba? Niya makadagan na gyapon. We've had this conversation with my kids for the past couple of years ba. I was just saying this jokingly bitaw, but I was trying to tell them something ba nga. You know what? Because they both want to get the hell out of this country, right? They want to leave the Philippines. My son wants to go to Vegas, my daughter to Australia. Yeah, paghuman I told them nga, but you know what? If you have a little bit of money in the Philippines, you can literally get away with murder. You can live like kings. I told them that. I told them that ba. But I was saying it jokingly. But it sparked a conversation ba, which was a joke, but it's not. You know what I mean? Yeah. Because that's the kind of society that we live in, right? Yeah. Kung nakay kwarta, hari juga. Lagi. 'Di ba? Kung nakay kwarta, makalusot juga. Kung nakay kwarta,
nakapait sa gud ng katigayunan gud, nakapait sa ng kadato ba. Ang kadaghanan nato gud, we can't help but brag. Dili kita murabag I was just talking about art ba. If is it art if nobody's watching? If nobody can see the artwork. Pareha ra nag-art nga imong katigayunan, imong mga kwarta, imong mga wealth, imong mga whatever you bought your money with. Kung wa kay panghambog, di mo mapakita ba, di ba? Sama man imong mansion nimo, kung wa kay imbitaron mo tan-aw sa imong mansion, ikaw rin nakakita, di ba? So kanang pag post is really just like the natural progression of things. Manganong mo palit man ka og kaning trip to a beautiful place, right? Kung ikaw ra ang makibaw, di ba? Di ba? So ipanghambog yun na nimo. Natural, that's a very human tendency nga manghambog yun ka. Right? So ang kapait lang niya ning mga tawhanan, again, I have nothing against posting on social media. If that's what you want, that's what you want, right? Yeah. I don't wanna tell you how to live. Nakapait lang ni nila ilang mga parents man god, or sila mismo kung sila man gali ang nagpost public servant man mo god. So inyuhang mga tao nag-antos pagali ay lang sa siguro unta unya na lang siguro kung wala na o gamay na lang nga mga pobre sa imuhang syudad, sa imuhang nasod, di ba? Diha na ka manghambog siguro. In the meantime, manghambog siguro ka nga imuhang mga tao. Kung naamagay kay panghambog, imong mga tao dili na kaayo pobre, ang ilahang na minimize na ilang suffering, pwede na mo ipanghambog. Look at this guy, I helped this guy, help build a house, whatever. Yeah, I think si Sir Dexter Alasas mo agree po siya sa imong take. And siya nga, public servants should flaunt more of their work than their wealth. Correct, yeah. Definitely true, no? Ngano ang imong i-flaunt man kaya ang imong lifestyle when you are supposed to be serving giro lang people. yun. Giro lang yun. Nagyo bang tao nga giro. Okay ra man ang giro. Okay ra namang hambog ka, pero mo lagi. Brag about the right things. No. Okay ra namang hambog ka. But kung public servant ka, lahi na ng surya. Okay. Lahi na ng surya. We need to hold them under to a different standard. Exact na mundo. Right? We hold them to a different standard, kanang mga public servants, right? Because we give them so much power. We have given them the power of the entire government. Mo man ni diferensya sa private citizen o sa government official. You are you are given the power of the government. So nakakay kompleto ka, mura kag hari ana. Yeah. Nakakay driver, inig-agi mo sa daan ay mga wangwang nga pahawanan ang daan kay moagi na si kuan, si politiko one, whatever, right? Yeah. You're powerful. Yeah. So I think it's just about right that we expect so much from them also. Yeah. I think we should also extend that expectation sa mga private contractors that the government frequently works with. Kay dili lang ang mga political nepo babies ang gina-criticize karon sa atong mga netizens kay apil pod ang mga anak sa mga contractors. Some of them are also being criticized right now on social media. Kay kuan pod ang ilang ginabuhat pod sa social media, naghinambog pod sila sa ilang lifestyle o ang ilang wealth didto. So do you think we should accord these people the same morog standards as politicians? Para nako manggod kaning mga kontraktor manggod. Negosyante man sila good. These are businessmen, right? Yeah. Now, kanang businessman kung negosyante ka maghunahon na jud kung saon man ako pag succeeds akong negosyo, di ba? So, mura pag they look at everything as a game. Yeah. Like they gamify it, but they look at it as a way to make their business succeed. So kanang mga kontraktor mangita lang sao magpaagi aniha nga makadaog sa akong kontrata. Ano bitaw? Yeah, so ilang i-gamify ba? So mangita gud sila unsay kay competition man na, di ba? Survival of the fittest gud na, di ba? Yeah. So kinsay mas maayo mo padangog diha, kinsay maayo nga naay kaning kaila diha sa sud, nga naay matagaan. That's just businessmen being businessmen. So para nako of course namang gyud say mga maayo nga negosyante na say mga ngilan nga negosyante, di ba? Pero kung
kung maayo ka ning nga negosyante unya dili ka kibaw unsaon pag maniubra sa usa ka kontrata, for example, kung dili ka makadaog sa usa ka kontrata, kung dili ka maayo, for example, manghatag, then pildi gyud ka. So dili ka maayo nga negosyante. Yeah, pero You know what I mean? So dili ka Yeah, maayo nga so mangita maayo nga negosyante, so mangita jud paagi nga makasud ka on how you can, for example, in a contractor's case, di mo man imong hisgutan, unsa yung pagadaog sa kontrata. Yeah. Pero ang akong pasabot mo dyan na when I say, makasabot ko sa kanang business mindset. Pero what I'm trying to point out is that we should hold them to a similar standard sa atong mga public servants Ano man? because a lot of them are getting public funds. They are using taxpayer money to carry out ang kaning mga project. And then it turns out a lot of them aren't even building the projects. Ila lang gikuha ang kontrata para mabulsa nila ang kwarta. So we really need to hold them to a higher standard because every time nga we've had projects that went nowhere, murag nobody wala tay gi-hold nga accountable gani sa kaning mga projects. Well, supposedly we will hold the government accountable. Pero we should also hold the contractors accountable. Well, mura bag sa tawag ni ana, kana bitawng command control, di ba? Like chain of command, di ba? So yeah. ang kinsa may nag-approve na nga kontrataha, dili ba ang government official man, di ba? So at the end of the day, sa gyud na sa government official, di ba? Nganong nagaunsa na diya kanang contractor mura na siya og secondary na siya nga at fault ba. Ultimately, ang nakasagid ana ang gobyerno gyud. Nganong gipalusot man na, ngano man na, ngan, di ba? It's their fault, right? So kaning mga kontraktor, mga negosyante ra man ni sila. Nangita ra man pamaagi nga mga kwarta, di ba? So ilang pananaw you know, I'm not a businessman. I'm not a big time businessman, right? Pero ilang pananaw is this nga unsa man nako pag daw og kontrata? Unsa man nako pag sud ani nga opisinaha, di ba? Mangita jud kag paagi, di ba? So sila whatever way they can, they will look for it. And if the government kunamo gyud magbutang bay, naibutang nga kaning dili siya illegal pero perhaps can be misconstrued or construed as unethical. Di ba na may mga butang nga mura bitog grabe na kaayo na systematic ni bitaw, himo nag part of the system bitaw. Nga grabe kaayo ka common nga SOP na ba? You know what SOP stands for? Standard Operating Procedure, di ba? Nga mura nag without thinking ba? Nga matik na si kuan oy, nga tagaan ni mo siya kuan oy, matik na siya, dili na nasuryaan ba oy. You know what I mean? Daghan kay na siya, dili lang na siya sa kuan sa kaning contract ka DPWH. Daghan kayo na nga mga inana sa daghan kay mga departamento sa gobyerno nga matik na ba? Mura bitog no more questions. Lagi. Matik na siya. So mura na siya og kaning kung ikaw negosyante ka dugay kaning for example bag-o ra ka negosyante, matik gud na gud. You know, so man imo nang you know, like if you are accountable to your shareholders, if you have a business that you know that requires nga ang imong shareholders ma-happy, kung corporation magaling na, kung ikaw ang negosyante mismo, you have to think about your investments. Mangita jud paagi nga makakuha mo balik imong investment, di ba? So kung matik na siya nga ang di na lang ko manegosyo kay matik man muhatag, di ba? Ang man sag magpatuga-tuga ka diha unya ikaw ready mo bayad di jud ka makadagog kontrata. Lagi. You know what I mean? So I think ultimately it's really still the government's fault. Kaning mga kontraktor, of course they're also not good people, but they just did what they think is a savvy business move or a savvy business decision. Okay, mura man ihuna nila ang negosyo, may gihuna nila. Okay. So I'm less, although they're still at fault, but I'm less vindictive, or I would be less outraged by their behavior ba because na ultimately it's really the fault of the system. Kaya nganong nainana man na sila tungod sa sistema nato, dili na sila imainana kung atong sistema lahi. So kuan sa imong pananaw jud kay ang mga politiko sila jud ang mag-set sa tone sa kaning mga kuan interactions. Kinsa ra man na sila, di ba? Ang nakapait niya na agud uban ang mga politiko sa mo mas sila mismo masadang nagporma sigurohan ang mga butanga ba. Mo sa mga ghost companies para sa ilang kuan.
Yeah. So mo lagi. So kamo mga kaigalan sa ninyo ang ikadalit sa atong conversation. We're trying to have a conversation about Nepo babies kaning mga sigig post and flaunt sa ilang mga katigayunan, silang mga trips, silang mga bags. Ang ako magong point ani bay is pwede ra pa namang hambog sa pero kung imuha bitong imong bag, imong whatever trip, imuhang mga wealth, imong mga butang kana bitong ang kwarta bitaw kung mahatag na og usa ka tawo nga way kwarta kaning life changing bitaw. Yeah. Kanang grabe na kanang sobraan na sad ba? Oh, lagi. Sobraan na sad kanang mga bag, di ba? Tagpila gud na gud. Oh, natoy mga Gucci bag na hundreds of thousands. Even millions of pesos, right? Lagi. Oh. So, murag life changing na ng kwartahan taon kung ihatag na nimo. Hatag na nimo nako, di ba? Di ba, Oh, lagi. Samo na lang na, Bi. Ay naman si panghambog di agud sa mukha Share ba? Share. Giro agi ninyo Mo na kilagot na giro lang gyud. Giro lang lagi. gyud. Giro lang gyud. And yung siya very very selfish ang dating Mo lagi niya public servant man mo good. Oh. May tatog kuan lang mo kanang negosyante ra mo nga nagnegosyo diha o whatever, di ba? Okay ra siguro na siguro. Madapa na nag-smile. Madaha na siya kay ganahan sa makakita sa lifestyles of the rich and famous, di ba? Pero kung public servant mo ayo lang sa siguro Bitaw. Mo lang ginang akong exception na okay ra na mga hambog lagi kay naam gyud taong giro okay ra man na. Pero kung public servant mo ay lang sa siguro kay gawas kung imong nasod, imong syudad, imong probinsya, maharuhay na ang mga katawhan, then probably pwede na ka manghambog sa imong million peso Gucci bag or whatever. Ni-reply de si Miss Glenda sa imong pangutana gina. Nangutana ka if Nepo baby ba ni si Miss Glenda. Ano siya nga, I am a TMC baby. Isn't that worse? Is that better or worse? I don't understand. Who knows? Sa ng TMC, what does that mean? What's a TMC? What does that mean? Too much cash, baby. Nabuang. Our time now, it is 10:27. Karong taod, we will have a great conversation with our friends from New Star. We're going to talk about Wellness Month. I think it's Wellness Month there at New Star. And we're going to talk about that in a bit. But right now, atong gisgutan kaning mga Nepo babies flaunting their wealth on social media. What are your thoughts? Join us in our conversation. If you have any, you can message us on Facebook. Use a voice message. And then send it to me so we can play it. So we can hear what you have to say about this topic, kaning Nepo babies. It is now 10:27. Ikaw Ralph, do you know of a Nepo person, a Nepo baby? Do you know anybody? Personally? Yeah, personally. Oh gosh. Trying to think. Pero yeah, kind of. Yeah. Okay. Classmate naman ko na classmate. Kauban ako sa campus journalism sa una sa high school. Yeah, siya Hambugero siya dili. Dili man. Pero katawanan lang jud kaayo kay ang iyang family kay sila ang basically nag-run sa water distributor dala sa Butuan. And daghan jud kay issues adto nga company kay almost every other month kung kusog ang uwan, walay tubig. So dili siya public servant iyang parents? Private nga company nga nag-run sa basically sa water distribution. So dili siya public servant lagi, dili politiko iyang parents pero pero negosyante. Okay. Because nepotism applies to everywhere. Not just in government but in all facets of life, di ba? Yeah, pero it just kind of came to my mind kay usually because of kanang mga water interruptions and mga times nga murag ma-brown ang tubig kay apparently all of her classmates look at her and say, "Yo, among tubig wala nag-agas." In Butuan. In Butuan. Okay. Yo, can you like turn on para lang sa among balay, please? So but how do they feel about it, your other classmates? Was it a big deal to them? No. Because kita sa diri sa atuang society, we talked about this before, we admire wealth, di ba? We admire wealthy people. We even talk about how, idolize them, di ba? In many ways, di ba? So but I think there comes a point when it becomes too much good. And I think I don't know if you are aware of this.
that's what's happening now in Indonesia. In Indonesia, I don't know if you saw that na Murag kita ko to. kind of a lot of protests now, which was triggered by murag a habal-habal driver murag naligsan og usa ka military vehicle or something like that niya namatay. And murag naka-trigger ba, but there was already like protests everywhere niya mo lang tog naka-trigger lang sa basically whole country ba. And it's becoming very chaotic now in Indonesia. I've seen like some bits about that. Yeah. So basig kaning mga atong mga fits on social media kana atong mga mga flavor of the month nga mga atong mga kalagot, maybe these are just kaning more bitaw mga pent up feelings, mga hinihinilang gawas bitaw. Dili lang na trigger atong DPWH ano bitaw. So this could be a good thing in the sense nga nindot nga ni gawas ni para at least dili bitaw mo kuan mo buto bitaw. Natang gipahungawan ba kung kadiyot ba, di ba? Kaning mga Nepo babies mo na atong flavor of the month or flavor of the day nga kalagutan so lain na po and all of that stuff, but this actually exposes a bigger problem, which is going back to our conversation before, corruption gyapon siya. This is still a corruption story, right? Yeah, it is. And I think ang katong Indonesia, but it's also about corruption kay more so than just katong habal-habal driver incident kay it's ang katong ang sugdan sa protest jud was not the katong habal-habal nga kaan. That's what sparked the nationwide nga outrage. Pero ang starting point sa protests before it became nationwide kay gina-protest sa mga students ang murag salary increase sa mga kaan mga lawmakers ng murag I think it was like 27 times what they used to make. Yeah. So we're taas kang increase ba sa ilang pay. And in order to reach that increase kay ilang gi taas ang property taxes sa mga mga tao dito. I think it was like up 250%. Just for them to allocate the change in in salary. So mo nang starting point corruption niya nato isa ka very clear case of injustice nga murag walay nahitabo mo nang halos tanan na sa tao sa Indonesia very angry about it. Like I've seen the videos nga puno kay mga streets ug mga mga motor. Yeah, we're hoping that doesn't happen here in the Philippines, right? Yeah. Because we've had our share of protests on the streets, right? Yeah. And you know that peaceful revolution we had decades ago, right? I hope we've learned our lesson there. But if this continues on, this whole corruption thing, I think we should be able to control it as early as now before it becomes overblown and it becomes uncontrollable na ba? And people take to the streets. Yeah, correct. Yeah. So namagoy perception ba nga kumusud ka og gobyerno kung magpolitiko ka kaning mudato ka. Di ba? There's a growing perception. I know of a very young politician. I'm not gonna mention his name. Nga niingon siya nga kapo ning politiko kaning politics kay madato ta. Naagi perception na ba, di ba? Although in fairness ang mga sweldo sa politiko karon medyo dako-dako na sad. Yeah. Di ba? Murag I don't know pila may sweldo sa can you check pila sweldo sa mayor, sa governor, sa konsehal, presidente, marag 200,000, 300,000, ano bitaw? Ang monthly sa mayor, city mayors and provincial mayors, salary grade 30, earning approximately 189, okay. 199. So you hear this a lot. They complain about this a lot. Kuwang ra kayo, kay daghan kay mangayo. Tinur man sana nga politiko ka nga na mga inimog lungon, mga inimog hinabang, you know na kinalang opera si Dodong, and so on so forth. So daghan kay mga inimog kwarta mo ang mga politiko kana ilang sweldo, although it looks big from our perspective kana 200,000 purti na nang dako ang kwartaha oy, di ba? Lagi. Pero para nila siguro mura na sila gwa kay daghan man kay mangayo nila hinabang. So mo na sila nga ma-force gyud na sila og mangitag mamaagi nga maka-extra, di ba?
If you know what I mean. Yeah. So nasobraan sad. Nasobraan sad. jud. Kung ang ilang extras ego rata ba nga? Kana ego lagod makahatag og lungon, ego lang makahatag lagi. og kaning hinabang, ni ego lang siguro makadaog. Oh. If ever manggali, pasig matolerate pa siguro pero kung nasobraan na manghambog na sa social media. Lagi. Lahi sa nang storya, nasobraan ra gyud. Mas kuya jud ang kanang ang mga naadira nga wala ga hinambog sa social media kay wata kay bawo. Wata kay bawo. Pila na ka-mansion ang ilang Mas maayo actually, you're right. Sakto ka. May na lang nga nang hambog. Oh, bitaw. At least kay Makita gyud kay usahay ra ba ang ilang mga amahan o ginahan o ilang mga parents manghambog nga pobre sila. Oh. Di ba? Oh. Manghambog sila nga wa sila katagayunan, wa sila ni dato sa politiko, sa politika, I'm sorry. Sa ilang pagka-politiko wa sila ni dato pero ilang mga anak mura bag nilusot yun ang pagadato oy. Nakita gyud nagkatag, di ba? Oh, lagi. Diba? Nga sige lang like di ba mo man ang mga politiko magkaning part of their branding kuno mag t-shirt lang kanang pina pobre. Lagi. O say pina farmer pa kunuhay, ano ba? Dito isuot sa isuot taro. Di ba? Ang mga anak kay kuan Gucci. Pero tinuod ba yun na? Tinuod ba yun na nga? Even we're not talking even if you don't talk about politics ba, tinuod mo gina nga ang mga parents gakayo diha. I know a story of a rich Chinese family here in Cebu nga ang ilang amahan o ginahan may mangunay pa sa ilang tindahan unya di magpaandar og aircon ablihang bintana niya ang auto kagang pero ilang mga anak kuyaw kay mga auto gabi kay mga trips ano bitaw kana man yung mga anak mo magina sila murag ikaw sa as parents you don't mind that but you want your kids to live the life that you've always wanted perhaps you want to be able to give your kids everything that they want right so kanang mga parents og mga dato nga mga pamilya ganahan sila malipay sila ilang mga anak nga nakaskwela og kanang mahalon nga eskwelahan nakapalit og nindot nga mansion na nindot nga sakyanan na nindot nga bag and so on and so forth diba so sakto na siya if it's just in the private sector we can tolerate that's fine right yeah pero again going back to a public servant lahi lang yun ang public servant dili gyud na mahimo sa public servant maglibog lang sila mga tao na kay lisod man gud kayo gud nga ikaw dato kay kastanan anak kag politiko paghuman imo mga friends mga dato sa di ba ikaw diha nga ang kibaw ka nga maka-afford ka og tag million nga bag or you know like luxury car or afford ka mansion dili mo ipakita nila muna sa kag mukha ni ko nang nahanap ko magpakita sa akong di ba? Akong sakyanan, akong mansion, di ba? Lagi. Mangimbitar jud kag kapahamugan mo kay para unsam na imong mga kategoryon ko wa kay kapahambugan, di ba? Right? Sakto ko? Sakto ba? Ikaw ba kung naa kay kategoryon ba if you have like a nice car for example, like, the fact alone that you bought a luxury car worth let's just say 20 million for example, right? Nganong ikaw the fact you bought a nice expensive luxury car because you're a politician for example presupposes nga nangambog ka yeah ngano mang mopalit magan in the first place so imo ginang ipanghambog mo adto juga sa sari-sari store palit kag mantika gamito nimo imong luxury car para lang papanghambog ka sa imong kabarkada ato una nga kamuritsing lang ato una pag human dato nakakaron di ba? Lagi. But that's fine if you did that honestly, di ba? And if wala ka sa public sector. O wa ka sa public sector, di ba? Di ka public servant. Okay ra gyud na siya. Si Manny Pacquiao for example, kanang panghambog ni Jinky yang asawa nga mga bag niya nga pating mahalon na. Okay ra na siya. Pero ang kapait lang kay public servant masad siya good. Mo na kapait pero at least kibaw taas sagi ka ng kwarta ni Pacquiao, di ba? Maka-imagine kadaog mas Pacquiao pila to kamilo sa kabilyon to ang nadaog niya atong nawaya. So okay ra siguro nang makapalit bag siya nga mahalon kay na may kwarta, di ba? Okay ra na kay mura in a way si Pacquiao transparent iyang kinabuhi kanato because we know who he is and where he gets his money. Yeah, lagi. Pero if wata ka ibaw asagi ka ng kwarta it's just wala na nobody's gonna view you favorably nagi assumption ba correct me if I'm wrong na assumption mo ginabay nga
kung naka sa politika, mo dato jud ka. Sakto ba ko? Is that is that just me or is that true? Is that a true perception nga ang taong musud sa politika eventually mo dato gyud? I think perception. I think it's a bit of both. It's a perception that's based on reality. So what I mean by if it's a true perception is that whether it's true or not, it doesn't matter because the perception is that it's there. It's there, right? So kana bang mga nepo babies ba? Asa man day kutob di ay kay kung imog yung subayon, di ba? Kung imog yung subayon ang asagikan ang ilang kinawat, for example, or asagikan ang sala, di ba? Di ba? Do you fault the children of the sins of the father, of the parents, right? Di ba? Di ba? Kung imog ng subayon ba, kung magsinubayan kita, mabalik tani ada mong iba nga gikaon og mansanas, di ba? Di ba? You know what I mean? So mura na siya og kaning turtles all the way down, wa na gyud ay kahumanan nga lalisa, di ba? So asa man gyud ay kutob ay tan-aw nimo ba asa kung magistorya lang to og nepotism ba? Asa ram day kutob ang ato ang istoryahan di ay kung for example anak ka wa kay kalibutan or wala pa ka na tawo ni dato imuhang mama ug papa sa politika. Let's just say assuming ni dato sa pangawat, for example ba? So ikaw nga wa kay kalibutan, wa pa ka natawo atong panahon na nga naka negosyo sila, naka-accumulate sila wealth because of I would imagine to be corruption. Ikaw sad-an sa day ka? Do you fault the child for the sins of the father? Well, definitely. I don't agree with ang kanang concept of punishing the child for the mistakes of their parents. Okay. But in the case of like nepotism, ang probably ang biggest nga hurdle for a lot of people when it comes to rationalizing ang kaning conversation is they benefited very heavily from the sins of their parents, from the corruption. Let's say if everything was ill-gotten nga wealth, naka benefit man sila og maayo tungod ana nga gibuhat sa ilang mga ginikanan. So a lot of people really feel nga it's really unfair nga they got to live that kind of life, and it was done very illegitimately. So unsa may mayang buhaton de? For example, if you're a nepo baby, you know, dato kay kasanan, di ba? You inherited all of corruption wealth, for example. Yeah. This is just a hypothetical, although I'm sure this is happening right now, but let's just think it's hypothetical. Yeah. So kung naka-benefit ka og katigayonan sa imong parents through corruption, dili ka i-blame nila sa mga tao, right? You said. So asa man yung like ang accountability niya nakutob ra sa ilang parents. Yeah, so naka-benefit man ka. Yeah. Yeah, for example, musud sa kag politika. Be. Well, if musud kag politika, I think ideally ikaw ang mo-start sa pag-dismantle sa sistema that your parents benefited from and you benefited from with your lifestyle growing up. I think ideally jud ang kaning especially with the political dynasties, if ang ilang mga children ever get into politics, I'm hoping they will start a new culture. Dili sila mo fall into the culture nga na konsumo pud ang ilang mga parents with, which is the culture of corruption that is sa Pilipinas. I'm really hoping, ideally, when they get into power, they start a new culture, which is a culture. Pero it's easy for us to say, but that problem, you said it yourself, is culture, di ba? Yeah. Kanang culture, it takes a long time to change, right? Yeah. And kung dili ka patient, you know, it may not even happen during your lifetime. Yeah. Right? So lisod jud ayo na siya usbon, di ba? So ang ato amang kultura sa atong politika is, di ba, manamta election tulo ka tuig for local and certain positions, and sa presidente unom ka tuig, di ba? So natay morog deadline ba? Natay deadline ba? So kung ganahan ka mo institute og change nga something as ambitious as culture, di na mahimog tulo ka tuig oy. Di na mahimog unom ka tuig oy, right? Yeah. And even though if you're successful, even for example, you're a successful president that's trying to
change the corruption, the culture of corruption. Unom ka tuig dili man na enough niya. You better be sure nga the next president who will replace you has the same vision. Yeah. Pwede sad nga mabalik na po whatever you did for the last 6 years of your term. Kung ang sunod nga mapuli nimo ang lain sa iyang panahon, then pwede mo balik na pag zero. Lagi. So kanang kultura lisod jud kay na usbon. So I really feel nga it goes back to what I've been espousing for the past few days ba. Oh no. Kaning corruption di gini kultura man ni good. Dili gini siya mausab ba. Kung imo lang kanang diniyos lang gid bitaw nga kay maglain-lain magud ang naa sa power, lain na nasa sa poder. So kung lain na pud ang mo pulin, dili na pud ikaw, lain na pud nga prinsipyo, lain na pud iyang mga priorities. Lagi. Nya ikaw sad kung mo hang on to power ka, ang perception sad is power hungry sad ka, di ba? Yeah. Kung ihatag sa nimo sa imuhang mga parente, imuhang anak, nasa kay lain na problema nga mahiagom, di ba? Oh, nepotism. So, nepotism na sa, di ba? So listo jud kayo. So mo lagi na nga kanang culture of corruption, which is the bigger issue here. Kanang mga Nepo babies flaunting their wealth is just a symptom of that. Yeah. Simptomas na siya sa dako nga problema, which is corruption. Kay kanang mga tao di gina makahelp but mga hambog gina kung giro ka klase nga tao, di ba? Yeah. Di ba? Ana did na. And I think based on like going back to what you said about ang kanang president, ang presidente setting maybe being one of the people to help set the tone. I think kung dili siya ka unrealistic pod sa Pilipinas kang presidente ang mo set sa tone ana because one term ng president na to and 6 years ra. So I think maybe ideally sa local level of government siya mosugod and then like we start out from the bottom going up. Kay a lot of our politicians at the kanang local level, they have pila ka terms ang nakalimut, I think 2-3 terms, a lot of them, di ba? Ang kanang governor, mayor, a lot of them have are able to get those who don't have very heavy term restrictions. So I think it really starts at the local level going up before we can see significant nga change. And yeah, mo nang mas lisod siya kay you're talking about pila ka barangay all throughout the Philippines, pila ka syudad, and it's like slowly pero I think slowly but surely we should be able to get there as long as ang desire for it. Kay if where there's a will, there's a way. Yeah, I know, like I don't wanna sound cynical ba, but mo lagi lisod lang yun kay kultura man gud. Kultura gyud. So and sometimes kanisang mga Nepo babies murag I don't know man, like there's a desire for murang successful kaning monarchy kay there's a desire siguro for people to have like kana bitong the royals kanang royalty ba nga they have their kings and their queens ba nga, you want them to have like all of these luxuries because they deserve it and all of that. That feeling bitaw I think is no longer true now. Diba? Kanang mga diba mo man ang mga hari ug mga reyna, diba? So na. Atong una nga, like they have all of the wealth, diba? The Queen of England owns the entire or at least a lot of property in England, diba? Yeah. Mo man diba niya murag ihatag niya tanan ang katigayunan ang tanang mga wealth and all the gold and what not. And people are fine with that because they're the king, they're the queen, right? So they deserve that. I don't think we live in the world like that anymore. Definitely not. I think on all of the current countries that still have a monarchy kay dagan kay mga people within their nations who ang ilang stated goal jud sa ilang mga organizations kay to abolish the monarchy. And it's also remnants of that bang. Like you're the the first lady or the first daughter or kaning murag the kind of royal treatment is accorded them, di ba? Yeah, true. So kung mularga ka or mapalit ka og minilyon nga bag or naa kay mansion,
there was a time nga people are fine with that. Yeah. Okay ra na kay, you're royalty. You're our king and queen, di ba? Pero, Yeah. so makakita sila og ganing ang imuhang leader sa imuhang syudad or sa probinsya or sa nasod nga kaning mag-drive og luxury car, okay ra na kay you're our representative, right? Okay ra na, pero karon times are changing, Yeah. right? And I think because of a lot to do with social media, murag we have given the power to the people. Mm-mm. Now more than ever they have this instrument of change, right? And if that's what they want, they will get it somehow, right? Mm-mm. And kaning mga Nepo baby issue, this is just a tip of the iceberg. I think daghan kayong manglusot aning mga hugaw diha, mga kawatan sa gobyerno, ma-expose gyud na sila. Kanang mga hambugero, 'di ba? 'Di ba, Ralph? Hisgot tani before kita as a people were actually generally speaking a very humble people. 'Di ba? Yeah. Non-confrontational. So, non-confrontational, dili man na normal nato ang panghambog, 'di ba? Mm-mm. So imagine katong dili hambugero nga mga Nepo babies. Imagine katong mga hilumon lang nga mga nga kawatan, di ba? Oh, lagi. Mas daghan pa gid siguro. Mas daghan pa siguro. Pwede. So ay lang lagi panghambog lagi. Oh, lagi. Kaya na- makita ni noon. makita na noon, di ba, sa mukha gid. I mean, bao na sila nga ang ato ang nasod third world, bao na sila nga daghang kay tag problema as a people. Mm-mm. Mang hambog pa gid mo. Sus, my goodness. That's terrible. That's actually terrible. Yeah. Terrible po nga in the sense nga it's not good for them para maka-continue sila sa ilang lifestyle. Kay nakita na yun noon nga. Murag lahi ra kayo lang kuan, ginabuhat na yun noon. Again, it doesn't matter if it's your money or not. The fact is nga imuhang mga constituents ga antos ay Yeah. lang sa paghambog I definitely agree with that. Okay. or maybe dili na panghambog para nila, but kung public servant ka, lahi siguro mo ang standard sa imong mga posts siguro. Di ba? Dapat lang. Nganong ipakita mo gyud na? That's actually not relevant, Mm-mm. right? So maybe ganahan sila mga influencer siguro. Mo man ay ganahan sa mga kuan, mga politiko sa, di ba? Oh. We talked about it earlier, di ba? Hisgot ko nga. Times are changing because the people has found the instrument of their power, di ba? Mm-mm. Which is the cell phone and social media. So, usasad sa mga ganahan sa mga politiko is they become part of social media. Ganahan sila ma-influencer para kay kabantay ka sa mga politiko karon, grabe kay active sa social media Yeah. because this is an instrument of power. Yeah. So basig pagtuon nila nga kung na-engagement ilahang pag-post sa ilahang mga trips or sa ilahang mga sapatos or mga bag, then maybe they will become like a social media influencers Oh. siguro. Maybe siguro sa. Oh, Kinakabantay sila. Mo man nakadaghanan sa mga social media influencers, mga hambugero man sila, di ba? Di ba? Hambog Yeah. sila mga kuan ba? I don't mean hambugero in a pejorative way in that sense ba. Kanang they show off, right? Yeah, yeah. Because that's actually a genre in social media. Kanang hambugera, yeah. hambugay, di ba? Yeah, it's a character nga character trope Oh, or what do you call it, tawagan na character nga basta common nga character nga Ako tawag na genre na siya, more siya kind of social media influencer ba kanang panghambog ba, di ba? ang kanang mga parehas nila what you call this tawag ba nimo si Mr. Beast nga inana? Yeah, he was kind of like that, but for the best ways, di ba nga? Ang storya ni Mr. Beast is mura og nagaan siya $10,000 by a sponsor, and what he did was he just spent it all and gave it out to his viewers, right? Something like So that. mura, yeah, in a way, Mr. Yeah. Beast is a kind of part of that genre. Yeah, definitely. And there's so many conjured influencers nga ang ilang content revolves around bragging how rich Yeah. they are. Yeah, and also
that's also part of their job also nga Mm-mm. na sila ipanghambog. For example, kung X company mo sulti nila nga promote my product, right? Or promote my service, then ipahambog yun nila nga maayo kay ni sanan, I have this, you know what I mean, like Yeah, yeah. that's also promotion ba, like Mm-mm. self promotion ba, shameless self promotion. That's the influencer, Yeah, yeah, right? and it translates to them shamelessly advertising Yeah. their sponsors. Yeah, so mo na siguro may tabo sa mga politiko siguro uban siguro nga ganahan sila nga mahimo sila influencer, mo na sila they can't help but be part of that genre. Sometimes they forget about their first job in the first place, right? Could be, right? Could be. Basin. Pag doon nila nga kaning influencer na sila ba dili sila public servant di ay. Di ba? Makalimot sila sa ilang tinuod nga Trabaho. trabaho. Correct. Ay, atong tak na karon 55 minutos nang milabay sa alas 10. You're listening to Top of the Morning with your host. My name is Jiggy Juice. I'm Ralph Chavez. And this is Top of the Morning. Atong hisgutan karong buntaga is kaning mga hambugero nga Nepo baby. Sakto ba? I think the answer is no. Definitely Right? no. It's a no for me. If you're a public servant. If Yeah. you're a public servant. Right? Mm. Kung Nepo baby ka pero dili ka public servant unya kaning sakto imuhang pag accumulate sa inyong kategoriyunan sa inyong wealth, then Go Go for for it. it, man. And if it helps you feel better, fine. Right? Kung, If it helps you sleep at night. fine. But kung public servant mo, murag para nako dili gid mahimo. Dili jud. Dili Kaya I gid think mahimo. negative jud ang madawat ni mga reaction Oo. Mo na lagi Ralph nga maglagot jud ko magtan-aw sa usa ka politiko nga mo hisgot og corruption bitaw. Mm. I have been watching the anti-corruption crusader since I was a child. Mm. They've always been anti-corruption crusaders. Ay na sige nagko display diya. Ay na do something. Lagi. Do something concrete. Mm-mm. You know what I mean? Kay Put kana mo somebody in jail. kana mo kung corruption ba sayon para nako that's the best instrument in politics. Kaya it's so easy for you to accuse somebody of corruption. Sayon na jud guys sanan. Yeah. Because you don't have to prove it. Mm. Right? You don't have to prove it. Mm. Pwede ra kami nga corrupt na siya. Oh, mana? Like Especially if and then balik-balik ko nimo sa social media, balik-balik ko na sa mga rally, whether it's true or not, then people will believe it, Yeah. whether it's true or not. Yeah. Kaya to prove that is so complicated. Lisod kay system gali. Mm-mm. This is a system of corruption. So lisod kay daghan kay mga layers lisod kay na sakpo no. Yeah. So makakita ta og Nepo baby maghambog sa iyang mahalon nga whatever. Mo na proof. Oo, Pero lagi. subayon na ni mo lisod kay na isubay. Ang giunsam niya pagpalit sa bag intaw niya o Oo, sa iyang lagi. sapatos or whatever. Asa nila gikuha O ang kwarta? lisod kay na subayon oy. So why ang subay, di ba? So mo na siya ay na lang patugatuga og story og corruption kung wa kay mabuhat. Mm. So ang imong mabuhat siguro kay politiko man kadaghan kang mabuhat. Kita diri nga mga regular people, we can talk about it. Right? We can pressure our politicians to do something about it. But sila, ay naman kapoy na ko. Ako dugay naman kong observer of Philippine politics. Dugay gikapoy na kong tanawan ng mga anti-corruption crusader, my butt. You know what I mean? Do Yeah. something about it, bro. Lagi. You know? Pero sa katong gingon sa akong one of my favorite nga content creators. Until I see somebody in jail, I'm gonna believe nothing's gonna happen. Yeah, absolutely. Absolutely. That's how I feel too. Mm. Like, see, kay mahog man gud og grandstanding gud. Lagi. Mahog og mo ni uso ron. Kibaw ka kanang politika usom sa nagod. Kung uso ang karon usom kayong for a long time for the past decade or so populism, di ba? Usom kay nang kanang mga foul mouth strong leader type leaders, di ba? Not just in the United States, in the Philippines, all over the world. Mo na makadaog. So uso na. Yeah. Kanang anti-corruption, mauso na sana. Oh. Pila sigana, di ba? Lagi. Kapoy kinatanawan niya, pauso-uso lang niya. Mura bitog kaning token lang bitang kayo nga lip service lang mga sig solatoria di ay sa Lagi. muka. Sa unsa man kanang pagpili bida? Unsa lisod kay na pilihon ba kay sistema guna ba? Lagi. And in order to bring that change, dapat kanjud siya
holistic nga change. Unsa mo man nimo? Wala. Ay naman kay mabuhat pero at the individual level gamay ra imong mabuhat. Na kay mabuhat pero gamay ra sad imong mabuhat. Correct. That's right. Our time now, it is exactly 11 o'clock. You're listening to Top of the Morning. Atong isgutan karong buntaga is Nepo babies bragging about their flaunting their wealth. And more or less, what we concluded here in the morning is that it's fine, but if you're a public servant, I don't think it's fine, right? Yeah. It doesn't apply to public servants. Oh, it doesn't apply to you. Yeah. Sorry. But bragging, in a way, is kind of harmless, right? Pero normal siya. pero kung public servant ka ni imong mga tawo nag-antos, ayo gyud. Yeah. Ayo gyud. I don't think it's the right thing to do. Mm. So masig dili pa na siya inguntang stolen money ang gagamit sa inyong mga gipangbuhat or inyong gipamalit. Still, your people are suffering. So just don't, out of delicadeza lang siguro. There's nothing illegal about it siguro, di ba? There's nothing illegal about bragging, right? Yeah, Nothing illegal siguro na niya. Kanang mga perceived corrupt practices, perceived corruption, that's all it is, perception until somebody can prove it, right? Kanang ang iyang anak or iyang asawa or whatever na mahalon nga butang, that's kind of a sign. But not. But you have. Yeah. But you have to prove that. But you have to prove that, right? But it's just not good taste. Yeah. To show off when your people are suffering. That's all we're saying. How about you guys? What do you think of that? Text 0999-887-6070. Let me repeat that. 0999-887-6070. You can also post on our social media platforms, on Messenger, on Facebook, Tops Media Center. Okay, on YouTube, Tops Media Center. Also on TikTok, Tops Media Center. Tell us how you feel about Nepo babies flaunting their wealth on the social media platforms. Our time now, it is 11:02. Maayong buntag. At Queen's Pizza, we bring the authentic flavors of New York-style pizza to the Philippines. Queen's New York-style pizza, big 18 inches. By the slice, dine in or on the fly. All-time favorites like Hawaiian, all meat and spinach, cream cheese. You've definitely got to try our signature shawarma pizza with our homemade garlic sauce. Other food items in the menu include soup, pasta, lasagna, churros, and more. Whether you're grabbing a quick slice during lunch or gathering with friends for a hearty dinner, every visit is an experience you won't forget at Queen's Pizza. Queen's Pizza. You are my queen. Queen's Pizza at Top.